Okay, video na to. May pagkaano ka ba? Brunette siya, di ba? Ha? Humaase. Brunette? Okay, nasa YouTube na to. Video? Oo. Go! Yes! Ubus na! Hindi ka matapos na. Matatapos na ako sa Kasi isang subo, ganon. Ganon, ganon lang. Hey, boy. Oops. Angin. Tapos na kami. Yan na. Gamit na. Hello! Isang subo na lang. Isang subo na lang. Eto, this is my alaga. No, baby? Smile. Smile ka. Harry Potter! Ay! Ay! Gising na si Harry Potter. Harry Potter! What do you have to say? Amoy, iyakin eh. to take all my fans. Yeah, baby! Yes, my baby, yeah. Echi, British accent. Alin? Harry Potter, British accent. I would like to thank all my fans. Medyo try hard. All my fans. Oh, isa na lang yan. Oh, maliit na lang yan. Promise. Dali, isa mo na. Ang cute. Tatawa na. Ikot mo na. Ah. Ayun na. Oo. Ayan na. Ayun na. Isa na lang. Yay! Yay! Maubos na. Tears of Joy. Iyak na si Patty. Tears of Joy. Naubos na rin. Oh, yan na lang, oh. Eh, kasi ito yung pinapakain niya. Yan, oh. Ayan, oh, yan. Yan, oh. Ganyan ginagawa. Video kaya? Oh. Ano yung ginagawa mo bago magsubo? Yan. Tas Ha? What do you do before you... Oh, okay? Oh, Oh, gaganyan. Kakawa. pakita natin kay Fritz. Okay? Hindi pa sila tapos kumain eh. Harry Potter. Last picture, group picture. Teka lang yung video. Bye-bye!